कहीं देखा मु भारी सुंदर देखा जाउची हेले कौन कर जहाँ मुझे सजबाज तांकर देखा दर्शन नाई कौन बा करी केते जे मो स्वामी को मो अपेक्षा करी करी थय धरी होनी हेले तांकर सही सौंदर्य चेहरा को मु देखा बहुत आकर्षित होउची आउ गोटे कथा जिते बेले मु घरे रुहे ना एकुटिया मत भारी विरक्त लगे हाँ हेले आज ना मो मनटा भारी खुशी रे अच्छी से ना आज मुझे किसी मनोरंजन करनी हाँ हाँ मनोरंजन करी धीरे धीरे सावित्री सुंदरी धीरे धीरे सावित्री सुंदरी मनागणर नाचे मनागणर नाचे धीरे धीरे सावित्री सुंदरी धीरे धीरे सावित्री सुंदरी मनागणर नाचे हो मनागणर नाचे समय हो गला हेले मो स्वामी ए पर्यंत देखा दर्शन नहीं सी आसबे बोली ना आज मुझे जे सुस्वादर खीरी पूरी जिनस तैयार करले पर्यंत देखा दर्शन नहीं ना 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 मत ना आज मो स्वामी को मुझे अपेक्षा करी सी आज आसतु हाँ
ସେଦିନଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଫେରିବାରୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଅଛି ଏଇ ଆମ ଗୃହ। ସାବି ସ୍ୱାମୀ ଆଲୋ ଏ ସାବି ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଘେନ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଉଠ ସାବି ଉଠ। ସାବି ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଦେଖିଲ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଉପହାର ଆଣିଛି। ସ୍ୱାମୀ ସାବି ତମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବା ଆଣିଛ? ଆରେ ତମେ ଦେଖିଲେ ତ ଜାଣିବ ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଦେଖେଇଲ। ଏଇ ନିଅ ସାବି। ଇମା ମୋ ପାଇଁ ତମେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛ? ହଁ ସାବି। ସ୍ୱାମୀ ସାବି ମତେ ନା ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ମତେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ହେଲେ ସେତିକିରେ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ସାରିଛ ନା ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ପଥଗାମୀ ହେଇ ଆସିଛ। ହଁ ସାବି ଆସ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖାଇବା ତିଆରି କରିଛି। ଆସ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଖାଇନିଅ। ସାବି ତାହେଲେ ତମେ ରୋଷେଇ ସାରିଲଣି? ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ବାଡ଼ ସାବି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି ଆଉ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଭଲ ହେଇଥିଲା ନା? ହଁ ସାବି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଖାଇବାରୁ ମୋତେ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ିଥିବ। ଆସ କିଛି କ୍ଷଣ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଅ। ହଁ ସାବି ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଏ। घरे के अच्छा घरे के अच्छा के किए किए तुमे मु बैकुंठ कहूँ बैकुंठ मु अच्छी अरे कबाट टिके खोल कबाट खोला अच्छी तमे पेली की चली आस हौ हौ मु पेली के जाऊची मौसा तमे पुणी यही समय रे मु कौन एका आसी आउ मो साथी रे मो भणजा मो सूर्य आकाश रे थिले जगतर मंगल आउ जे छुईबा को चेष्टा करे ध्वंस विनाश सूर्य अच्छा तुम्हें यही समय पुणी एठी कौन पाई आछ सूर्य हेलो ए सभी
ए समय से समय माने कौन हेलो ए तमे परा मोर प्रेमिक आउ ए समय से समय कहबार आवश्यक नहीं लो तमे होच मो प्रेमिका आउ मो होची तम प्रेमिक सूर्य हाँ तुमको मु हाथ जोड़ी अनुरोध करुची कौन पाई तुमको एठी केही देखिबा आगरु तमे अति शीघ्र चली जा सूर्य बाबू कौन मामू कौन करिबा ये भणजा अच्छा तमे ठीक ये देखिबा पूर्वर ए जगह चढ़ी चली जा आमे कोन चली जीवा पाई आइछु ये मां साबी ये मां मौसा छोट समय रे मो भणजा सहित धूली घर खेल खेलिबा ए बाबू से धूली खेल मिची मिची का बाहा घर आ गोटे सांगरे स्कूल को जीवा आ गोटे सांगरे सोईबा खाइबा ए सब कथा ए सब कथा कोन भूली गलु लो साबी मने पका से सब कथाटा सूर्य तमे से छोटा बेले कथा एबे पर्यंत मने रखिछ मने रखिनी लो साइती करी रखिची साइती हे भगवान ए मामू से फोटो गुड़ा को रखिच ना सब फोटो गुड़ा का सब मो पॉकेट रे अछि हाँ। जदी मो भणजा कथा रे राजी न हेले ताहले से फोटो गुड़ा को ए दुनिया सारा दे लोक देखिबे तमे से परी करिबनी सूर्य तुमको हाथ जोड़ी मु अनुरोध करिछि सूर्य तमे से फोटो गुड़ा को सब जान दिया ए मामू सूर्य भणजा हां सब फोटो गुड़ा का जाली देले करो हम पाखरे प्रमाण रहिबो ए मामू से फोटो गुड़ा को जाली देबा हां जाली देबा ए से फोटो गुड़ा को हम जाली देबो हेले मो कथारे राजी हे जा सूर्य हां देखो वर्तमान मो स्वामी घर सोई पड़िछंती तमे जदि एमिति चिलेइबो ना ताहने मो स्वामी उठी जिबे सूर्य उठिले कड़ करिबो ना मौसा ना उठाइबी ए सभी तोते मो भलरे भलरे कहूची मो कथा राजी हे जा माने तमे कोन चल। कहबा के चाहू से कथा कोन जानिचू कोन सूर्य से कथाटा होची तू एबे सिंदूर पिंधिचू हातरे शंखा रखिचू ए सबु तोते पोछिबाकू पड़िबो ना सूर्य ना ए बासाबी तो स्वामी को खाइबारे विष देई मारी दे हे भगवान सूर्य तम पार्टी को यही कथाटा शोभा पाउनी सूर्य वर्तमान मु आउ कार स्त्री होई सारिछि सूर्य तमे कहला करी एमिति कथा कुहनी सूर्य एमिति कथा ए साबी आम कथारे जदि राजी न हबु तो से लंगड़ा फोटो गुड़ा को सब ए मीडिया भाई पाख ए बाबू निश्चय राजी हब आम कथारे जदि राजी न हब ताहले तो स्वामीटा को आमे मारी दबा ए सभी भलरे भल कहूची मो कथा राजी हे जा ना सूर्य ना ये माँ से शंखा सिंदूर भांगी दे मो भणजा तते देई देब मो भणजा तो मथारे सिंदूर देब हस्तरे शंखा पी देई देब हेलो ए सभी सूर्य तो मथारे सिंदूर मु देबिलो ना सूर्य ना आउ तो हातरे शंखा भी मु पिंधेई देबी देख सूर्य तू हेई जिबु मो रानी ना सूर्य ना आउ मु हेबी राजा ए भणजा चल धरे जीवा मौसा तमे तो वृद्ध लोक तमे काहे के एमिति कथा आगत भविष्यत मामो ए भणजा आउ समय विलम्ब करिबानी हां ए शाली हराम जाति को एठी मारी दबा हां मारी देबा ठीक अछि ए मो कथा राजी ना नहीं राजी हबुनी ए धरे चल ताहले तो परिणामटा एठी पाइबो
तू किए मोरी घर को पशिबा कहीं तोर साहस हला केमिति ए मामू ए भणजा आमे किए ए बाबू सुनिबु आमे किए मो सूर्य आकाशरे थिले जगतर मंगल आउ जे छुईबा को चेष्टा कर ध्वंस ए तू सुना तू कहा तू खा करू नाही ए मामू ये बाबू मु सहजरे बुझे दउछि ये होछि कालो आ मु होछि जम तमने बुझिली तो ए बाबू साबी ऊपर मो भणजा प्रथम फुक पके मामू एमेति कथा बुझेबा दरकार नाही अबे छोड़ा तो स्त्री रो प्रेमिक होछि मु पुरुणा प्रेमिक तू ताकू छाड़ी ए जगह छाड़ी चली अबे ए मिठोकार मो स्त्री ना रे उठा बोला ना तो स्त्री को पचारनु साबी स्त्री को पचार कौन ए कथा सत स्वामी ये सब जहाँ कहते ना सब मिछ स्वामी मिछ ए मिठो कथा कहि सला पॉकेट रे पुरैछि देखाई देबी जदी मिछ कहिले हेलो ए सभी फोटो कौन देखाई देवी तोर सही साबी आउ सूर्यर नंगला फोटो सूर्य तमे सब जहाँ कहते ना सब मिछ सूर्य मिछ स्वामी लो अरे बाबा भलो बराबर कहूची हां हां फेरी जाओ आम्बे फेरी जेबू ये बाबू मु कहूछि तू साबी को छाड़ी पळे जा न हले तो जीव पळे जीव तू सड़ा मरीबू मरिबू अरे मु मोरिबा को ख्याल करे नाही हां तुमको मु सहज रे छाड़ीबी नहीं कोन मते तुम धमक देबो ए सड़ा दौची भाषण हां ताकू देबा में मरण बाबुलो नाम रावण नाम कंस ए पब्लिक तैयारी हाथ गड़ा मु भी गोटाए मनीष मामू ए मामू ये भणजा सबू गला लो मामू तू कौन कलु ताकू सत्तर मारी देलु ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी ए भणजा ओ बाबू हेले मु मारी ने एका तू मारी छु मु मोनो ये भणजा ये मोड़ाटा एटी रहिले बासना हबो अति शीघ्र मोड़ाटा नहीं कि से जंगल भितर फोपाड़ी दियो चाबी कथाटा मु बुझुची हेले शीघ्र चली आसीबा मामू मु एठी तुमको अपेक्षा करिबी मौसा तमे नियाने मौसा मौसा ने छाड़ी दियो
ତମକୁ ମୁଁ କଣ ଭଲ ପାଇ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଏଇଠି ପୁଣି ବାହାରିବ ତୋର ଏ ମାମୁଲ ଏ ଭଣଜା ସାପିର ବାହାରିବ ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ତମର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଏ ସାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି ମୋ କଥା ରାଜି ହେଇଯା ମାମୁ ଏ ଭଣଜା ବୁଝାଇ ଦିଅ ଏ ମା ସାବି ମଉସା ତୁ ମୋ ଭଣଜା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା ମା ଆଉ ତା ନହେଲେ ତୋ ଅବସ୍ଥା ବି ସେମିତି କରିବି ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ଭଲ ପାଇ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ଏଇଠି ତୁ କହିବୁ ଏ କେମିତି ପ୍ରେମ କହଣୀ ଠାକୁରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଆଜି ସେ এই সূর্য মসুকার সংসারকু জালি পড়ি চারকার করতে এই সূর্য ତମକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭଲ କଣ এই ପରିଣାମ ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ ତୁମେ ଚାଲି ପୋଡ଼ି ଛାରକାର କରିଦେଲ ଆହା ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଯାଉ ମୋ ଭଣଜା ପରା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଏ ବାବୁ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ଦେବି ଲୋ ଆଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ବି ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇବି এই সূর্য বর্তমান ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଗର୍ଭବତୀ କଣ କହିଲା ଶୁଣିଲ ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଭଣଜା ହଉ ମାମୁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠାଇ ଏ ଭଣଜା ମୁଁ କାହିଁକି ଭାରି ଖୁସି କହିବି କଣ ପାଇଁ ଭଣଜା ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଲେ ଚରା ଫିରି ଲାଭ ସାବୁନ ଘିଣିଲେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଫିରି ସତ କଥା କହୁଛ ରେ ବୁଆ କିଆ କିଆ ନି ବଲ ଏ ଭଞ୍ଜା ତୁ ବାହାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାଲା ମୋ କି ଭାଗ୍ୟରେ ନାତି ଟୋକାଟେ ପାଇବେ ଫିରି ହେ ମାମୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତେ ଖୁସି ସେ ଖୁସିଟା ମୋ ଆଗରେ ଚଳିବନି ମାମୁ ଭାବିକୁ କୁହ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନା ନାହିଁ ଏ ମା ତାମାନେ ମୁଁ ଭଣଜା କଥାରେ ରାଜି ତ ମଉସା ମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ମୋ ଭଣଜା କଥାରେ ରାଜି ନ ହବୁ ତ ପେଟର ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲା ମୋ କଥାଟା ଶୁଣି ଯା ତୁ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ରାଜି ହବୁନି ମୋ କଥାରେ ଯଦି ରାଜି ନ ହେଲେ ନା ତୋର ସେଇ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଏ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା କଣ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି ମାନେ ତାର ବି ହେଇଯିବ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ରାମ ସତ୍ୟ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମକୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ସବୁ ରାଜି ହେବି ଏ ବାବୁ ମୋ କଥାରେ ସାପି ରାଜି ତାହେଲେ ଶୁଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଲି ସକାଳେ ତୁ ଯିବୁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ହୋଇବୁ ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀ ଠିକ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବା ସାବି ମଉସା ମୋ ଭଣଜା ତତେ ସିନ୍ଦୁର ଦବ ସତ ଶଙ୍ଖା ଦବ ସତ ହେଲେ ତୁ ହବୁ ମୋ ଭଣଜାର ରକ୍ଷିତା ଠିକ ମାମୁ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ କଥା କହିଛ ଆଲୋ ସାପି ତୁ ହେବୁ କେବଳ ମୋର ରକ୍ଷିତା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଏ ମା ମୁଁ ତମ ରକ୍ଷିତା ହେଇପାରିବିନି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା ନା ମଉସା ତୁ ବି ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବୁ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ସବୁ ଖବର ଯାକ ଆଉ ତାର ଯେତେ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ ଏ ସବୁ ଆସିକି ମୋତେ କହିବୁ ଠିକ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ
এই ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ମାମୁଲ ଭଣଜା ଲୋ କଣ କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା ମୋ ମା ସାବିଟା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଲୋ ସାବି ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏ କଥାଟା ହଉଛି ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ କେହି ଜାଣିଛା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଜାଣିଛୁ ମାମୁ କାହାକୁ କହିବନି ଆଲୋ ଏ ସାବି ତୋର ସେଇ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆ ସହିତ ତୋ ଜୀବନରେ ବି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନାଁ ହେଇଯିବ ଡମ୍ ଡମ୍ ଡିଗା ଡିଗା ମୌସମ ଭିଗା ଭିଗା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିଥିଲି ଆଜି ସିଏ ମୋ ସଂସାରକୁ ଜାଲି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଲା ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କେତେ ସୁଖରେ ମୋ ପରିବାରଟା ଚାଲୁଥିଲା ହେଲେ ସିଏ ସବୁ କିଛି କି ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର କରିଦେଲା ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦିଶୁନି ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି ଉପାୟ ଦିଅ ଆଜି ମୁଁ ଏ କୂଳରେ ହେଲିନି କି ସେ କୂଳରେ ହେଲିନି ଏଇ ଦେଖ एपटे नहीं से पटे नहीं मझी दरिया रे बुटु बुहे जाउची मते किसी बुद्धि बाट देखा प्रभु बुद्धि बाट देखा हे मोरा भाउनी माने ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମେ ମାନେ କେବେ ବି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଇ ମୋ ଭଳି ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରିକି ପାପ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କେମିତିକା ପ୍ରେମ କାଢ଼ି
केमिति प्रेम कहानी 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 केमिति प्रेम